Kamusta ang feelings sa mga gabi? Good evening to each and everyone. Namin isang feeling ng mga dreads my first time to join this pageant like this. And I'm so thankful of my friends na really nag-support us ako all throughout. Thank you so much. There you go. Thank you very much. But hindi pa ito pamangkot. Okay. Okay, here we go. For you, what is the most important lesson that our Saludan Festival teaches us? Para kanimo, ano ang pinaka-importante na leksyon na ginatudlo na natin kang aton Saludan Festival? Good luck. Good evening everyone. Ang pinaka-importante na ginhatag or gitudlo sa aton sa Sininga Festival is to tanan ng mga pagsubok na agyan naton, ang tanan ng mga bagyo na agyan naton, ang tanan ng mga trahedya nino. In the end of the day, ma-harvest kita, payuman na sa aton, kagalingon. We need to strive, we need to study more, we need to influence other na ipakita natin niya, mayad kita, kag makapuli kita sa pareso. In the end of the day, mabalik man sa nakapagpulig sa atin. Naligabi kag maraming salamat. There you go! Thank you so much. Candidate number 4. All right.